Let's all lift our hands towards the heaven and Mari just angkat praise sama-sama God. tanganmu, saudaraku. Mari kita sembah Tuhan pada siang Today, hari this ini. morning, God wants to bless us. Pagi hari ini Tuhan ingin memberkati setiap kita. He wants to heal the broken heart of your life. Dia ingin menyembuhkan setiap rasa sakit di dalam hati kita. Maybe people may not be know what is the situation that you're going through. Banyak orang tidak mengerti apa situasi yang sedang dia hadapi. The Lord knows each and everything about you. Tuhan tahu segala sesuatu tentang engkau. You are the sons and daughters of the Most High Sebab God. engkau adalah anak-anaknya Tuhan. How He will leave you or will forsake you. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan dan mengabaikan engkau? Cast your burdens upon the Lord. Serahkanlah seluruh bebanmu kepada Tuhan. He wants to set you free today this morning. Karena dia ingin membebaskan engkau pada pagi He hari wants to ini. heal your sickness today this Dia ingin morning. menyembuhkan setiap penyakitmu pagi Your hari sorrow ini. will turn into joy. Jiwamu kesedihanmu akan berganti menjadi sukacita. Your weakness will turn into the strength of God. Kelemahanmu akan menjadi menjadi kuat di dalam You Tuhan. are precious in the sight of the Lord. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. You are not all alone. Engkau tidak sendirian. God is with you. Tuhan bersama He denganmu. wants to lead you in the marvelous way. Ya, dia ingin mengangkat engkau. In Di 2026, tahun 2026 God is going ini, to bless you in supernatural way. Tuhan akan memberkati engkau dengan The supranatural. miracles, signs and wonders will follow Dengan you. tanda-tanda mujizat akan terjadi dalam The kehidupanmu. tears of days is over. Hari-hari penuh dengan air mata telah berakhir. The days of sickness is over. Hari-hari dengan penuh rasa sakit telah The berakhir. days of joy, the days of blessing is started right Hari-hari penuh now. dengan sukacita dan diberkati Tuhan Receive the telah anointing dimulai of the pada Holy hari Spirit. ini. Terimalah. Receive the blessings of the Terimalah Lord berkat Tuhan, right terimalah now in urapan the name dari of Tuhan saat Jesus. ini dengan nama Let the Yesus. showers of blessing, Biarlah berkat let Tuhan, the showers of blessing biarlah berkat shall Tuhan, fall curahan upon you. Tuhan turun The atasmu people who saat are doing the ini. business, Orang-orang yang melakukan bisnisnya, the people who are working, orang-orang yang bekerja, let them be blessed by the Lord. biarlah mereka diberkati dalam Let nama the Lord Yesus. bless the works of your Biarlah hands. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh This tanganmu. is a season God is going to answer your prayer. Yes Karena ini and adalah amen. season di mana Tuhan akan menjawab setiap doamu, ya dan amin. You're waiting for some miracle. Engkau menantikan mujizat. God is going to do that miracle Tuhan for akan you. melakukan mujizat dalam hidupmu. He's going to make you as a head, not as a tile. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Arise and shine, your light has Engkau akan come. bangkit dan bersinar seperti The bintang. place where you put down, the place that God is going to lift you Mana up. engkau direndahkan, Tuhan akan mengangkat engkau di tempat You yang will be sama. testimony for the Lord. Engkau akan menjadi kesaksian bagi nama Nothing is Tuhan. impossible Sebab with Jesus tidak ada yang Christ. mustahil bagi nama Tuhan Yesus God Kristus. loves you so much. Tuhan sangat mengasihi engkau. God loves you so Tuhan much. sangat mengasihi God engkau. loves you so Tuhan much. sangat mengasihi God engkau. loves you so Tuhan sangat much. mengasihi engkau. Oh, Rabba Baba Haleluya. Bala Tura Bala Daraba Rima Malatura Mashike. Oh, we love you, Lord. Then sings my soul, my Savior God to thee. Yes, Lord. How great thou art. Yes, for the Lord. How great thou art. Father, we praise and thank you for this morning. We bow before you, Lord. Tuhan, aku merendahkan diri di hadapanmu. We give you glory, honor unto you. Kami memberikan kemuliaan bagi nama Hide Tuhan. your servant on the cross. You reveal to us. Let Engkau your name alone be Engkau telah mati di glorified. atas kayu salib. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. In Jesus' holy name I Di pray. dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa. Amen and amen. Shall we give a big Mari clap to the sama-sama Lord katakan Almighty? amin dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. It's a great joy for me to come and stand before you to share the word of God in the holy sanctuary of Lord Almighty. Ya, sebuah sukacita yang besar bagi saya saudara bisa menyampaikan firman Tuhan tentang nama Tuhan yang besar pada pagi hari ini, siang First hari of ini. all, I would like to give thank God for this opportunity. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. And secondly, I have a beloved senior pastor, Dan yang Josh, kedua, who cordially invited me to come and share the word in the morning dan yang service. kedua untuk Bapak Gembala terkasih, Bapak Yosi yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari May ini. the Lord Terima kasih bless banyak. with a good health. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan May the yang Lord baik. give him a long life to Dan memberikan serve. panjang umur untuk melayani May the Tuhan. Lord bless his family. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan In Bapak Jesus' Gembala beserta dengan keluarga dalam nama Yesus. All glory to God. Segala kemuliaan hanya bagi nama Today, Tuhan. this morning, I would Pagi like to hari talk ini, to you
Saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. The topic called do's and don'ts. Ya, topiknya itu tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh They dilakukan. given me the topic to talk about the Judas. Ya, Judas. jadi topik yang diberikan oleh gereja adalah tentang Yudas Iskariot, saudara. We know who is he. Kita tahu semua siapa Yudas Iskariot. He is one of the apostle among the 12. Ya, Yudas adalah salah seorang dari murid Yesus ketika itu, saudara. Today have only the limited time. In the limited time, I must complete the sermon. Ya, dengan waktu yang terbatas ini, saya akan harus selesaikan khotbah ini, So saudara. I'll go very fastly. Ya, jadi saya akan dengan cepat, saudara. You can catch up the word. Ya, supaya saudara bisa menangkap firman ini dengan All baik. glory to God. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama So Tuhan. I'm going to talk to you about this man, the 7 types of C. Ya, jadi saya mau menyampaikan tentang Yudas ini, saudaraku, dari 7 type C. Jadi huruf C depannya gitu ya, saudara The ya. first point, calling. Yang pertama itu adalah tentang calling atau panggilan. The second C is a character. Yang kedua adalah tentang karakter. The third C is a challenging. Dan yang ketiga adalah tentang challenging. The fourth one is carelessness. Yang keempat adalah tentang kecerobohan, saudara. The fifth one is conflict. Yang kelima adalah tentang konflik. The sixth one, cautioning. Yang keenam tentang peringatan. And seventh one is a clear conscience. Dan yang ketujuh adalah tentang kesadaran penuh, saudara. This is a prophetical message for the church. Ya, ini adalah pesan nubuatan atau khotbah nubuatan untuk gereja ini, This saudara. is not the usual meeting how we gather together on Sunday. Yeah. Unusually God wants to speak to you. Karena ini bukan ibadah yang biasa seperti biasa, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap saudara. Our God is a mighty God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. I told you today the subject I'm going to speak to you on do's and don'ts. Ya, saya sudah sampaikan bahwa tema yang saya sampaikan adalah tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, As a saudara. Christian believer, as a church, what we should do, what we should not do. Ya, sebagai seorang Kristen, saudaraku, ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Judas is an example for us. Yudas adalah contoh buat kita, saudara. What he has to do, what he should not do. Iya, apa yang seharusnya dia boleh lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan ketika So we are itu. going to meditate upon his life. Ya, jadi kita akan melihat, merenungkan apa The yang first terjadi dalam C kehidupannya. is the calling. Yang pertama adalah panggilannya Yudas, saudara. Judas got the great calling of God called apostle of Jesus. Ya, Yudas mendapat panggilan besar sebagai muridnya Yesus, saudaraku. You may be a great person, a businessman working in private sector and public sector. It may be a privilege for you. Ya, mungkin saudara adalah seorang bisnismen besar dan punya privilege yang banyak gitu ya, saudara ya. But more than that, it's the greatest privilege to serve the Lord. Ya, tetapi lebih daripada itu, saudara, semua yang kita miliki yang paling lebih besar adalah ketika kita bisa melayani Tuhan yang besar. Because you're not working under a man, you're working under God. Kenapa? Karena kita bukan melayani di bawah manusia, tapi kita melayani di bawah Tuhan langsung, saudara. You are a chosen people in Indonesia. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan di Indonesia ini. Because God has called you. Karena Tuhan telah memanggil kita. The first point, calling of God. Jadi poin yang pertama adalah panggilan Tuhan. God has called you as a believer, as a worshiper, and also servant of God. Iya, karena Tuhan telah memanggil kita sebagai orang percaya, sebagai penyembah, penyembahnya Tuhan. That's why in holiday, you believe it's a holy day to come to church. Ya, itulah kenapa saudaraku di hari libur pun engkau datang ke gereja. So God wants to speak to you from the altar. Ya, karena Tuhan mau menyampaikan, mau bicara kepadamu dari altar ini, saudara. The calling of God is very important in our life. Ya, karena panggilan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Jesus Christ called you today. Ya, Tuhan Yesus memanggil engkau pagi hari ini, He siang not hari only ini. called you as a believer, He called you for the kingdom of God. Ya, dia bukan hanya memanggil engkau sebagai orang percaya, tapi dia juga memanggil engkau untuk masuk ke dalam kerajaan surga. God has called the greatest calling to Judas to be apostle of Jesus. Ya, karena Tuhan punya panggilan besar terhadap Yudas untuk menjadi murid atau rasul yang besar, saudara. It was Rasulnya said Yesus. in Matthew Gospel chapter 10 verse 1 to 4. Luke Gospel chapter 6 12 to 16. You can read at home. Ya, saudara bisa baca di rumah nanti dari Matius 10 ayat 1 dan sampai 4 dan Lukas 6 ayat 12 sampai 16. These two scriptures says that the calling of God for Judas. Ya, di mana dua ayat ini saudaraku kita bisa melihat bagaimana pengkhianatan seorang Yudas But Iskariot. he lose this calling. Iya, ketika dia dipanggil tapi dia kehilangan panggilannya, saudara. Today what is the message? Do's and don'ts. Ya, siang hari ini pesannya apa? Yang boleh dilakukan dan yang tidak God boleh has dilakukan. called him to be apostle. Ya, Tuhan sudah panggil si Yudas ini menjadi rasul, saudara. But Matthew 26 14 to 16 says, Tapi Matius 26 berkata apa, saudara, ayat 14 sampai 16? he betrayed Jesus
for the 30 piece of silver coin. Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak, saudara. He lose the great calling of Jesus. Iya, dia kehilangan panggilan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus ketika itu. My dear beloved people in Christ Jesus, Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, don't lose your calling. jangan lepaskan panggilanmu, saudara. Don't say excuses if you're not able to come to church. Iya, jangan cari alasan kalau engkau nggak bisa datang ke gereja. Don't lose to come to church. Iya, jangan kehilangan kesempatan untuk bisa datang ke gereja. What may work for you, you should not miss the church. Iya, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk datang ke gereja, saudara. Church is the place where God speaks. Karena gereja adalah tempat di mana Tuhan bicara. Church is the place where God bless. Karena gereja adalah tempat di mana Tuhan memberkati, saudara. Church is the place where God will forgive our mistakes. Iya, gereja adalah tempat di mana Tuhan akan mengampuni, saudara. Church is the place where God will lift you up. Gereja adalah tempat di mana Tuhan akan mengangkat, saudara. Church is the place where God speaks a revelation. Dan gereja adalah tempat di mana Tuhan bicara tentang pewahyuan, Church is the saudaraku. place where you receive the prophetical word from above. Ya, karena gereja adalah tempat di mana engkau akan mendengar nubuatan dari Tuhan langsung, Don't saudaraku. miss your portion from the Lord Almighty on every Sunday. Iya, karena Tuhan akan memberkati atau memberikan double porsi dalam hidupmu, saudara, di Today the setiap hari topic Minggu. is do's and don'ts. Dan saat ini temanya adalah yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Do come to church, that is your habit. Iya, datang ke gereja adalah karakter But kita, don't say saudara. excuses to God that I'm not able to come to church. Tapi jangan pernah cari alasan, aduh aku gak bisa ke gereja, Because Tuhan. God is calling you. Karena Tuhan telah memanggil engkau. God called the Judas because of silver of pieces of money he betrayed Jesus. Iya, Tuhan telah memanggil Yudas, tetapi hanya karena 30 keping perak dia mengkhianati Yesus. There are two types of calling. Ya, ada 2 tipe panggilan, saudara. Jesus called you in this world, Tuhan memanggil engkau di dunia ini, but he will call you in heaven. tetapi dia akan memanggil engkau juga nanti di The surga. second calling that Jesus calls you right now to be a believer. Ya, panggilan engkau saat ini adalah untuk menjadi orang percaya. The second calling he will call you as a bride. Dan panggilan yang kedua nanti saudara akan jadi pengantinnya Tuhan. The church should be ready for the calling of Gereja harus Jesus. siap akan panggilan Kristus ini. Because the coming of Jesus near. Karena kedatangan Yesus telah dekat. May the Lord saudara. bless you. Biarlah Tuhan The memberkati first engkau. point, the calling is important. Jadi poin yang pertama bahwa panggilan ini penting, Search your saudara. life, Lord, am I lose your calling? Ya, lihatlah, selidiki saudara, apakah engkau kehilangan panggilanmu? If you lose the calling, God calls you again. Jika engkau kehilangan panggilanmu, Tuhan akan memanggil engkau lebih lagi. The second C is the character. Jadi poin yang kedua adalah karakter, The saudara. character of Judas. Karakter dari Yudas ini, See, when character is lost, everything is lost. ya, Yudas kehilangan karakternya, saudara. Kehilangan karakter berarti kehilangan segalanya, saudara. How people will appreciate, they will not appreciate with your appearance, they will appreciate with your character. Ya, saudara, mungkin orang gak akan menghargai penampilan saudara, tapi dia akan melihat karaktermu, saudara. Man looks at appearance, God sees your heart. Ya, manusia mungkin melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hatimu. You see this world by 2 eyes, but God sees everything that's hidden before. Ya, dunia melihat dengan mata jasmani kita gitu ya, apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat dengan mata batin gitu, yang tidak terlihat. God has called Judas to be a godly character, but rather he became a worldly character. Ya, sebenarnya Yudas dipanggil untuk menjadi seseorang yang punya karakter seorang yang saleh, saudaraku. Tetapi Yudas menjadi seorang yang duniawi ketika The Bible itu. says, though we live in this world, but we not belongs to this world. Alkitab berkata, meskipun kita tinggal di dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia, saudara. What is the difference between the godly character and worldly character? Ya, apa perbedaan antara karakter orang yang saleh, The people- orang yang bertuhan dengan orang yang duniawi, saudara? The people who are in godly character, they will read the Bible, they will come to church regularly, they will worship the Lord, they have a burden for the soul, they'll give the heart to the baptism, they always want to worship the Lord. Orang yang bertuhan, orang yang saleh, dia akan baca Alkitab, dia akan berdoa, dia akan menyembah Tuhan, dia datang ke gereja, dia akan cari jiwa untuk dibaptis buat kerajaan surga. That is a godly character. Itu adalah orang yang bertuhan atau yang punya karakter saleh, saudara. The worldly character always want to do the worldly things. Iya, orang yang bertuhan atau orang yang saleh selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, saudara. The worldly characters always keep the things about the worldly things. Iya, orang yang
saleh, dia hanya mau melakukan hal-hal yang saleh saja. The Tetapi orang godly dunia, characters, they will give priority to the kingdom of God. ya orang yang saleh dia akan memprioritaskan tentang kerajaan surga, The saudara. worldly character will give the priority to this world. Ya, orang yang kudus tidak akan memberikan prioritas kepada hal-hal duniawi. You know, Tahukah saudara? when Judas, as long as with the godly character, he was with Jesus. Ya, ketika Yudas ketika itu dia punya karakter yang saleh, saudara, dia ada di samping Yesus ketika itu, bersama-sama dengan Yesus. The Luke chapter 22 verses 3 to 6 when you read, Ya, Lukas 22, saudaraku, kalau saudara baca, the Bible says, Alkitab berkata, Satan entered into the heart of Judah. Lukas 22 ayat 3 sampai 6, ternyata iblis masuk ke dalam hatinya Yudas, saudaraku. That is the moment he became a worldly character. Itu adalah momen di mana Yudas menjadi seorang yang duniawi. As long as he was with Jesus, he was a godly character. Ya, selama dia bersama dengan Yesus ketika itu, dia menjadi seorang yang saleh, yang The bertuhan, moment the saudara. evil spirit entered into the heart, he became the worldly character. Tapi momen ketika roh jahat masuk ke dalam si Yudas, dia menjadi orang duniawi, saudara. My dear people of God, Saudara yang kukasihi, God created you and me in the image of the Almighty. iya, Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita dengan naturnya Allah, Your saudara. body is the temple of God. Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. The Spirit of God is living in you. Roh Kudus berdiam di dalam kita, saudara. Holy Spirit is leading you every day. Ya, Roh Kudus bersama dengan kita setiap You are hari. sealed by the Holy Ya, Spirit. kita dilihat oleh Roh Kudus, You are saudaraku. washed by the blood of Jesus. Ya, kita dibasuh oleh darah Yesus. Your names are written in the book of Lamb. Nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan di You are the surga. only one of Israel. Ya, kita adalah bagian dari Israel, The saudara. Lord wants to crown you with the pearls on the head in the heaven. Ya, Tuhan ingin memahkotai kita nanti ketika ada di You are surga, the saudara. righteous in the sight of the Lord. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dari dosa. What a saudara. great privilege. Betapa luar biasanya You are Tuhan. not the ordinary people. Kita bukan orang-orang yang biasa. You are a God's people. Kita adalah anak-anaknya If you Tuhan. believe big, give a big clap to Mari the Lord berikan Almighty. kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. If you want to take a rest on this Sunday, Ya, jika saudara mau istirahat di hari Minggu, you might be in the home. engkau mungkin ada di rumah. But why you dressed up? Why you rush up to the church? Because you are the godly people. Ya, tapi kenapa saudara akhirnya ya ganti baju gitu ya, rapi, terus datang ke gereja? Karena saudara anak-anak Tuhan yang saleh. The worldly people doesn't want to come to church. Iya, orang-orang dunia nggak mau datang ke gereja. You can see in the saudara. mall. Ya, bisa lihat di mall ya. You can see in the outing. Ya, bisa lihat You di can see outing. them in the beach. Ya, bisa lihat di You pantai. can see them in the cinemas. Bisa lihat di bioskop. But you are separated from this world. Ya, tapi engkau telah dipisahkan dari Because dunia. you are the godly people. Karena engkau adalah anak-anaknya Tuhan yang You are saleh. chosen by Engkau God. telah dipilih oleh You are a Tuhan. holy nation. Engkau adalah bangsa yang You are kudus. separated by Him. Engkau sudah dipisahkan oleh You Tuhan. belongs to Jesus. Engkau adalah alone. milik Tuhan Yesus Kristus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Give a big clap to the Lord Berikan kemuliaan Almighty. bagi nama Tuhan, saudaraku. The first point, Poin yang pertama, calling of the Lord is very important. panggilan dari Tuhan itu sangat penting, saudara. Second one, Yang kedua, character which God gives you is very important. ya karakter yang diberikan Tuhan itu sangat The penting. character of Judas is all about the money. Ya, karakter dari Yudas ini semuanya tentang uang, It's not saudara. about Jesus. Bukan tentang Tuhan Yesus. It's not about the kingdom of Bukan God. tentang kerajaan surga. It's about the world. Itu tentang dunia. So your character should be upon Jesus. Ya, jadi karakter kita semua harus Your tentang Tuhan character Yesus. must be upon the kingdom of God. Karakter kita semua tentang kerajaan surga, Not on the saudara. things of this world. Bukan tentang dunia ini. Though we need the things, but God will provide you everything for you. Ya, kita butuh apa yang ada di dunia, tapi Tuhan akan mencukupkan apa yang kita Before butuhkan, you saudara. ask, God will give you everything Sebelum supernaturally. kita minta, Tuhan akan memberikan dengan cara yang supranatural, saudara. Say with me, I am a child of Jesus. Sama-sama katakan sama saya, aku anak Tuhan Yesus.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Sing with me. Sama-sama nyanyikan saudaraku. Majesty, praise to the King. Glory to the Lord. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Yes, Lord. The third point. The third point. Ya, poin yang ketiga, Challenging. tantangan, saudara. Challenging. Ya, Our tantangan. life is always about the Hidup challenging. ini adalah tentang tantangan. Without the challenge, there is no victory. Ya, tanpa tantangan nggak ada kemenangan, saudara. See, the Judas got the challenge. Lihat saudaraku, Yudas punya tantangan What is the ketika challenge? itu. Tantangannya apa? Money or Jesus? Uang atau Tuhan Yesus? Money or Jesus? Uang atau Tuhan Yesus? That is a challenge that he faced. Itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Yudas. 1 Timothy 6:10 says, 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, money is the root cause of all evil. akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. We need money Kita butuh uang to live in this world, untuk hidup di dunia ini. but we should not depend on all the time for money. Tapi kita nggak harus bergantung setiap waktu sama Money uang. will not give you a life. Uang nggak akan kasih kita kehidupan. Money will not give you peace. Uang tidak akan memberikan Money kedamaian. will not give a Uang joy. tidak akan memberikan Money will sukacita. not give heaven. Uang tidak akan memberikan Through surga. money you cannot accept Jesus. Dengan uang engkau tidak dapat menerima Tuhan Yesus. Money can feed you. Uang bisa kasih kita makan. Money can only feed you. Ya, uang cuma bisa berikan kita Money cannot makanan. give a life to you. Uang nggak bisa berikan kita kehidupan. Think about it. Pikirkan tentang itu, Here we saudara. see the challenge that Judas faced, money or Jesus. Ya, saat ini saudara lihat tantangan yang diberikan pada Yudas adalah mau pilih Yesus atau uang. The devil is telling Judas, get this money and betray Jesus. Ya, iblis berkata apa? Terima uang ini dan hianati Yesus. It's a great challenge for him. Ya, ini tantangan yang besar buat si Yudas. He saudara. doesn't know it's a test for Judas. Yudas nggak tahu bahwa itu adalah ujian buat Yudas. He doesn't know that. Yudas nggak tahu itu, He saudara. blindly accept the money. Ya, Yudas terima uang 30 And he keping betrayed perak itu. Jesus. Dan akhirnya Yudas We are mengkhianati living in Yesus. the last 2 days, my dear people. Ya, kita hidup di hari-hari terakhir saat ini, In saudara. 2019, we seen the COVID. Ya, di 2019 kita lihat COVID. Now we seen the war in the Middle East and Iran and US. Ya, saat ini kita melihat perang di mana Iran, Israel, dan We don't know Amerika. what is going to be the next. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi In selanjutnya, a lot of saudara. country, there is no gas, there is no oil. Ya, ada beberapa negara yang tidak punya gas But you dan must say minyak, thank God for saudaraku. Indonesia. Dan kita masih God has blessed your country. Ya, kita masih bersyukur kita tinggal di Indonesia yang sudah diberkati dan masih diberkati oleh Tuhan, saudara. God has protected your country. Ya, karena Tuhan melindungi negara We don't kita, know what is saudara. going to be the next. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di In waktu yang akan Asia, datang. there is a two power countries are Ya, di there. Asia ada dua negara yang berkuasa, One saudaraku, is yang North besar. Korea and China. Ya, Korea Utara dan Anything China. can happen at any time. Ya, apapun bisa terjadi, kapanpun bisa As a terjadi. church, we should pray. Sebagai gereja kita harus As a church, berdoa. we should pray and protect our Sebagai nation. gereja kita harus berdoa atas perlindungan untuk As bangsa a church, kita. we should pray for the peace for the Kita harus nation. berdoa untuk kedamaian bangsa ini, saudara. God has given the responsibility in your hands. Karena Tuhan memberikan tanggung jawab di tangan You are kita. the interceded prayer warriors for the kingdom Ya, of kita harus God. berdoa secara instan untuk bangsa ini, saudaraku. Challenging is in your hands. Tantangan ada di tanganmu, saudara. Challenging is in your hands. Tantangan ada di tanganmu. Judas got the challenge. Yudas menghadapi tantangan. Money saudara. or Jesus. Uang atau Yesus? Because of silver of money. Ya, karena 30 keping uang perak, saudara. He betrayed the Jesus. Dia mengkhianati The Yesus. challenge, what he faced, he lost that challenge. Ya, tantangan yang dihadapi dia kehilangan itu, saudara. But today you and me, Tapi saat ini, God saudara wants to dan give a saya, grace to you. Tuhan punya kasih karunia, His kasih grace is karunia, saudara. sufficient for you. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu, With your saudara. strength, with your ability, you cannot do. Dengan kekuatan dan kemampuanmu, engkau nggak bisa melakukan apa-apa. Christian life is not an easy life. Karena kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang mudah, You cannot saudara. live the Christian life by your strength. Ya, engkau nggak bisa hidup dengan hidup Kristenmu dengan kekuatanmu Because sendiri. we are live in the flesh. Ya, karena kita hidup dari daging, There shall be saudara. a fall short at many times. Ya, kita bisa jatuh kapanpun, We may be saudaraku. misleaded by this Ya, world. kita bisa
ini dengan dunia, saudara. We'll be Tertarik akan dunia. attracted by the pleasures of this world. Iya, kita bisa tertarik akan apa yang ada di dunia But if we ini. want to stand firm in Christian's Tetapi life, ketika kita mau hidup sungguh-sungguh dalam kekristenan, only by the grace of God. hanya karena anugerah Tuhan. Only by His grace we Hanya karena can anugerah live. Tuhan, kita bisa hidup, saudara. Not by our strength. Bukan karena kekuatan Not kita. by our wisdom. Bukan karena hikmat It's kita. all by the grace and the compassion semua and the hanya karena- mercy of the Lord. Itu semua hanya karena kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan atas setiap kita, His saudara. grace is endureth forever. Karena kasih karunia kita cukup untuk selama-lamanya, saudaraku. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing with me. Yes, Lord. Power and majesty, praise to the King. Yes, Lord. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. What is the message that I'm preaching? Apa pesannya, saudaraku? Do's and don'ts. Yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. As an example of Judas, we are meditating about his life. Ya, contohnya adalah Yudas. Kita sedang merenungkan tentang He Yudas, missed saudara. the calling of God. Dia punya panggilan dari Tuhan. He missed his character. Dia kehilangan karakternya, He saudara. missed the challenging. Dia kehilangan tantangannya. And fourth one, Dan yang keempat, carelessness. kecerobohan, saudara. We do some mistakes by carelessness. Iya, kita sering melakukan kesalahan hanya karena kita keceroboh. But Judas, at last when Jesus was hanged on the cross, he thought of it, I done the mistake. Ya, Yudas ketika dia sudah melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berpikir bahwa aku sudah melakukan sebuah kesalahan. Carelessness. Ceroboh. He need money, so because of needing money, he betrayed Jesus. Ya, karena butuh uang, dia mengkhianati Tuhan Yesus. He thought he's a carelessness. Ya, dia berpikir bahwa dia sudah ceroboh, But that is not saudara. careless, there's seriousness. Ya, tetapi sebenarnya itu bukan kecerobohan, tetapi dia serius, dia sadar melakukan Matthew itu. 27, 3-5 when you read. Matius 27, saudaraku, kalau I'll saudara repeat baca. again. Matthew 27 verses 3-5 when you read. Matius 27 ayat 3 dan sampai 5. The Bible says, Alkitab berkata, he returned back and gave all the silver money. He hanged himself on the tree. dia kembalikan 30 keping uang perak itu, saudara, tetapi setelah itu dia menyesal dan dia gantung diri di atas pohon. Because of his carelessness, Hanya karena kecerobohannya, he hanged himself. dia selesaikan hidupnya. Dia Because akhiri hidupnya. because of his carelessness, Hanya karena kecerobohan, he saudara, lost the peace in his life. dia kehilangan kedamaian akan hidupnya. See, Jesus Christ, the Savior, Saudara lihat, Yesus itu juru He's a selamat. redeemer of the whole world. Ya, Yesus itu penebus, saudaraku. He's a forgiver. Dia pemaaf, pengampun, saudara. But this man, Judas, betrayed Jesus. Then who will forgive this Judas? Ya, dan Yudas ini sudah mengkhianati Yesus. Siapa yang seharusnya mengampuni Yudas? The greatest sin, Ya, dosanya Yudas. not accepting Jesus. Ya, tidak menerima Yesus. The greatest sin, betraying Jesus. Iya, dosa terbesar adalah mengkhianati Yesus. Jesus forgive every sin in this world. Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa yang ada di dunia ini, But the saudara. greatest sin, Tetapi dosa terbesar not accepting Jesus as a personal Savior. tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Today, how Selamat. many crores and lakhs of millions of people around the world, they never know Jesus. Saudara, sekarang berapa banyak orang yang tidak pernah tahu tentang Yesus? Who will go and preach the gospel to them? Siapa yang akan pergi dan memberitakan tentang Injil kepada It is mereka? not one Benny Hinn. Ini bukan hanya tentang It is satu not Benny one Hinn. Billy Graham. Ini bukan hanya tentang satu Billy Graham. God needs you and me. Tuhan butuh saudara dan saya. We have to carry the gospel and preach the good news Ya, to the world. ya, kita harus menyebarkan Injil, saudaraku, kepada. God wants to do revival in Indonesia. Karena Tuhan ingin melakukan revival, kebangkitan rohani di God Indonesia. wants to raise up the church and pastors to the nation to prove that Tuhan- Jesus Christ is the Lord. Tuhan ingin bangkitkan gereja-gereja di Indonesia dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lot of GBI church must come all around Indonesia. Banyak GBI yang harus ada di seluruh Indonesia, saudaraku. God wants to use you. Karena Tuhan mau memakai kita. Are you ready to give a heart to the Lord? Yang perlu kita lakukan adalah memberikan hati kita kepada If you're Tuhan. ready, He is ready. Jika engkau siap, Tuhan siap.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always say, how great is our God. One more time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. You know who is our God? Tahukah saudara siapa Tuhan kita? My Lord is the Lord who divide the sea as a wall. Tuhanku adalah Tuhan yang membagi laut menjadi dua. My Lord is the Lord who rebuked the storm in the sea. Tuhanku adalah Tuhan yang menstopkan badai di laut, My saudara. Lord is the Memberhentikan. Lord who raised up the dead Lazarus from the tomb. Tuhanku adalah Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari My kematian. Lord is the Lord who cast out the demons through the powerful name of the Lord Almighty. Tuhanku adalah Tuhan yang mengusir setan dengan namanya yang besar. He is the King of Kings and Lord of Lords. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala How great Tuhan. is my God? Tuhanku adalah Tuhan yang besar. How great is my God? Betapa besarnya Tuhan kita, saudara. If you want to go to US, Jika engkau mau pergi ke Amerika, if you want to go to jika Europe, engkau ingin pergi ke Eropa, you need the passport, visa and the ticket. engkau butuh paspor, visa, dan tiket, You saudara. have to show the money to them in immigration. Ya, engkau harus menunjukkan uangmu di imigrasi juga. But there is a free ticket. There is no passport. There is no visa. There is no money. You can go to heaven. Ada satu tiket yang gak butuh visa, gak butuh paspor, gak butuh apa-apa, saudaraku, free buat saudara. Ketika engkau pergi ke surga, the saudara. beautiful place, more than the Switzerland, New Zealand. Heaven is the most beautiful place which God created for you and me. Give a Amen. big clap to the Lord Surga adalah tempat Almighty. terindah dari setiap negara yang ada di dunia ini, saudaraku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great, how great. Oh, Rabababala, Turabashike. Oh, glory, Lord. We love you, Father, Lord. Yes, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. People of this world, Orang-orang di dunia ini, they might be saying, I know this man, I know this woman, I know that authority man, I know this man, military people, authority people. They may boast themselves. ya mungkin mereka bisa berkata, orang-orang di dunia ini, saudara, aku kenal dia, aku kenal bapak ini, ibu ini, orang-orang yang berotoritas, saudaraku, di negeri But ini. we, God children, Tapi kita semua anak-anak Tuhan, knows only one. tahu hanya satu. It's nothing but Jesus. Hanyalah Tuhan Yesus yang kita His tahu, saudara. name is above all names. Karena Tuhan adalah nama di atas segala nama. Hallelujah. Yesus punya nama di atas segala Name nama. above all names. Worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Once again, name above all the name. Name above all names. Yes, Jesus. You are Worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You are the great people of great God. Give a big clap to the Lord adalah orang-orang Almighty. besar yang punya Tuhan yang besar, saudaraku. I repeat again. Saya ulangi sekali lagi. You are the great people of the great God. Kau adalah orang-orang besar yang punya Tuhan yang besar, saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Name above all names. Sing with me. Worthy of all praise. My heart will
conflict. Konflik. There shall be all the time war. Iya, akan selalu ada perang, saudara. I'm not talking about Iran war. Saya lagi nggak bicara tentang perang I'm di talking Iran. about spiritual warfare. Ya, saya bicara tentang peperangan rohani. The day that you're born again. Hari di mana engkau lahir kembali. The day that you take Holy Communion. Hari di mana engkau menerima The perjamuan day that you kudus. receive the Spirit of the Lord. Hari di mana ketika engkau menerima Roh The Kudus. day that you're led come into the church. Ya, hari di mana ketika engkau datang ke The day gereja. that you raise up the hands and praise Hari di God. mana ketika engkau angkat tangan dan The puji day Tuhan. that you mouth and say Jesus Christ is Hari the di mana Lord. ketika mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Your warfare has started. Ya, peperangan rohanimu dimulai saat itu, saudara. Bible says Ephesians 6:12. Alkitab berkata dalam Efesus 5. Our wrestle is not against the flesh and blood, Ya, but Efesus- against the power of darkness and realms in the spiritual warfare. Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah dan penguasa-penguasa di udara ini, saudara. Judas cannot able to discriminate, differentiate. This is the Satan and this is the God. Ya, Yudas nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana setan, saudara. Conflict. Ada konflik di The dalam batinnya. war was with God and Satan. Peperangan rohani itu antara Tuhan dan He setan. doesn't know what to choose. Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Those days of Judas, Saat itu, saudara, there is no Yudas, Holy Spirit to help him. ya tidak ada Roh Kudus yang menolongnya. But these days, Tetapi hari we ini have the Holy Spirit to help kita us. punya Roh Kudus untuk menolong kita. Bible says, in our weakness, Holy Spirit is interceding for us. Ya, Alkitab berkata bahwa di masalah terbesar kita juga Tuhan, Roh Kudus ada menolong kita. To live a victorious, successful, a blessed, amazing life in Christian journey, we need the Holy Spirit. Ya, untuk memiliki kehidupan yang berhasil, saudaraku, kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Without the Holy Spirit, Karena you tanpa Roh cannot Kudus- overcome the evil spirit. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengalahkan roh jahat. We need the power of the Holy Spirit. Kita butuh kuasa Roh There is Kudus. the power in the name of Jesus. Karena ada How many of you kuasa di believe? dalam nama Yesus. How many of you believe? Berapa banyak di antara saudara yang percaya ada There is kuasa di dalam nama Yesus? power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. There is a power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. Every power of darkness that tried to destroy in 2026, God is going to deliver you. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu engkau di tahun 2026 ini, Tuhan akan melepaskan engkau. Judas, he doesn't have the Holy Spirit to fight against the evil power, but you and me, God given the grace to receive the Holy Spirit to resist the evil power in Jesus' mighty name. Yudas tidak punya Roh Kudus untuk menolong dia ketika itu, tetapi kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita untuk melepaskan kita dari setiap ikatan si jahat I itu, pray in saudara. the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Every test and trials and tribulations in your life is over. Setiap ujian dan pencobaan dalam hidupmu telah berakhir. You are free right now. Engkau bebas saat You are ini. going to go out of the church with a peace. Yang engkau akan keluar dari gereja ini dengan damai. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. Yes, Lord. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clap. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clap. Sing with me. I will clap, I will clap, I will clap like David clap. I will clap, I will clap, I will clap like David. When the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord moves in my heart,
I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David. Give a big clap to the Lord Berikan Almighty. kemuliaan bagi nama Tuhan yang besar. Every war that you are facing day to day life, Holy Spirit will help you to deliver you. Setiap peperangan yang sedang kau hadapi, peperangan rohani, Roh Kudus akan menolongmu untuk memberikan kemenangan bagi. Judas' war, he could not able to overcome. Yudas nggak menang, saudara, nggak bisa menang, nggak bisa Because he menghadapi don't have the saudaraku. Holy Spirit to Karena help dia him. nggak punya Roh Kudus untuk menolongnya. But thank God we got Tetapi the Holy Spirit. bersyukur kita punya Roh Kudus. Give a clap to the Lord. Berikan for the kemuliaan Holy bagi Spirit. nama Tuhan untuk Roh Kudus yang telah ada dalam hidup kita. I'm going to saudara. finish within 10 minutes. Ya, saya akan selesaikan dalam 10 The menit. sixth point, cautioning. Oh, dalam 5 menit, Pastor. Dalam 5 minutes. Yeah. The sixth point, are you tired? No. Yes. The sixth point, the cautioning. They're happy. Don't worry, they're happy. The sixth point is cautioning. Poin yang keenam adalah peringatan. Sometimes we should be cautioning our calling. Ya, kadang-kadang saudaraku kita harus We should be peringati akan. cautioning as a believer, very important. Ya, kita harus diingatkan kembali akan panggilan kita yang penting itu, saudara. Because Matthew 26 verses 21, Matthew 26, 23, when Jesus said, among you someone is going to betray me, Judas was serving the food. Ya, karena di dalam Matius 26 ayat 21 dan 23, saudara, ketika mereka makan perjamuan, Yesus sudah berkata bahwa ada salah satu di antara kalian yang akan mengkhianati aku. Dan ketika itu Yudas yang memberikan makanan, saudara. Jesus Mencelupkan cautioning. tangannya ke dalam pinggang. Jesus is cautioning, someone of you going to betray me. Ya, Yesus bertanya bahwa ada di antara kalian yang akan mengkhianati aku. He was serving the food. Ya, dia sedang melayani makanan He ketika may be itu, asking, saudara. sorry Lord, I am the one, I have a guilty conscience to betray. That moment Jesus can forgive him. Iya, kalau saja ketika itu Yudas berkata bahwa Tuhan akulah orangnya, mungkin Tuhan akan mengampuni dia ketika itu. God cautioned him, but he never repented. Iya, Tuhan sebenarnya sudah memperingati Yudas, tapi Yudas Sometimes tidak God sadar dan says, tidak bertobat. sometimes God said, don't do that my daughter, don't do that mine. We repeatedly we're doing the same thing. Ya, kadang kita sudah diperingati Tuhan, jangan lakukan itu anakku, jangan lakukan ini anakku, tapi kita selalu mengulangi hal yang sama, saudara. We commit a mistake, we'll ask sorry. Ya, ketika kita sudah melakukan kesalahan baru kita minta Every ampun time we sama ask Tuhan. sorry. Every time God forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. Setiap kali kita melakukan kesalahan yang sama, kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. God is cautioning you. Tuhan sudah memperingati engkau, saudara. When God caution you, you have to be turned back from the Lord. Ya, ketika Tuhan sudah memperingati kita, kita harus kembali kepada Tuhan, Finally, I'm bertobat, going to saudara. finish. Sudah Finally, I'm selesai? going to finish. Ya, saya mau selesaikan, The saudara. seventh point is a clear conscience. Poin yang ketujuh adalah kesadaran yang penuh, saudara. The 2 Timothy 1:7 Di dalam 2 says, Timotius 1 ayat yang ketujuh, God doesn't give the spirit of fear. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh He gives ketakutan, the spirit of power and love and clear melainkan conscience. roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Christian believer must have the clear conscience. Ya, kita harus punya kesadaran yang jelas, saudara. Kesadaran yang jernih, Judas saudara. was confused in mind. Iya, ketika itu Yudas itu bingungan, saudaraku, di He dalam don't have a clear pikirannya. conscience. Ya, dia nggak punya kesadaran yang jelas, saudara. That's Kesadaran yang what jernih, he missed saudara. the calling of God. Itulah sebabnya dia tidak kehilangan. Dia kehilangan panggilannya, That's what he saudaraku. missed the character. Itulah dia kehilangan karakternya. That's what he missed the challenge. Itulah kenapa dia kehilangan That's what tantangannya, he was saudaraku. careless. Itulah kenapa dia ceroboh, That's saudara. what he cannot overcome the Itulah conflict. kenapa dia nggak bisa memenangkan konfliknya That's dia. what he doesn't understand the cautioning. Itulah sebabnya dia tidak sadar akan peringatan yang Because sudah Yesus berikan ketika itu. Judas are not in clear conscience. Iya, karena Yudas nggak punya kesadaran yang jernih, saudara. I'm going to finish right now. Saya mau selesaikan saat ini. God has given the clear conscience to you. Tuhan telah memberikan kesadaran yang jernih dalam kehidupan saudara. Sound-minded to you. Ya, jiwa yang tenang, jiwa yang jernih You dalam know who is the kehidupanmu. Christians? Tahukah saudara apakah orang Kristen itu? Siapakah orang Kristen itu? Christians are wisdomful people. Kekristenan atau orang Kristen harusnya orang-orang yang berhikmat. Lot of inventions in this world, like Alva Edison's, they're all Christian. By the wisdom of the Lord, they created many things. Ya, orang-orang cerdas di dunia ini, saudaraku, seperti Thomas Alva Edison, mereka menciptakan banyak hal, saudara. Mereka orang-orang Kristen.
Today in this morning, God wants to give a wisdom to you. Ya saat ini, di pagi ini Tuhan ingin memberikan hikmatnya bagimu. The wisdom to do the business. Hikmat untuk melakukan bisnismu. The wisdom to lead your family. Hikmat untuk memimpin keluargamu. Wisdom to do your business Hikmat untuk ministry. melakukan pelayananmu. Wisdom to live a victorious life. Ya hikmat untuk memiliki kehidupan yang Wisdom to penuh dengan kemenangan. Wisdom to overcome the evil plans. Ya hikmat untuk mengalahkan si jahat. Judas missed this wisdom. Yudas kehilangan But hikmatnya. today God wants to give it to you. Tapi saat ini Tuhan memberikan hikmat itu Let's all bagi close your saudara. eyes. Semuanya tutup mata saudara. Hallelujah. Worship you, worship you, worship you, worship you, Lord. Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up or be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. O Rabalatura Mashike. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. I'm going to finish right now. Saya mau selesaikan saat ini saudara. How many of you asking God, Lord, I need a wisdom. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan aku butuh hikmat. I don't want to live like Judas. Aku tidak ingin hidup seperti Yudas Tuhan. I want to live as a son of you. Aku ingin hidup seperti I anak-anakmu want to Tuhan. live as a daughter of you. Aku ingin hidup seperti anakmu Tuhan. Those people you can stand up wherever you are. Ya beberapa di antara saudara boleh berdiri di I would like to tempatmu. pray for you right now. Saya mau berdoa saat ini saudaraku. Come on. I Dari would like to tempat pray ini for you. dari tempat ini saya mau Those who want to berdoa. live like a daughter and Berdiri. sons of Jesus Christ. Kalau engkau mau sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Tuhan, engkau bisa berdiri di tempatmu. Engkau bisa berdiri dan pastor mau berdoa dari tempat ini saudara. Jesus, Lamb of